Ok. Todavía está funcionando, sí. A ver, vamos a ver el juego entonces. Ajá. Un segundo. Setting shit up. Ok. Eh, bueno, este capitán no es 100% nuevo. He hecho algunas cosas con él, pero está recién empezando. Así que debería ser relativamente entretenido. I don't know. Ah, ¿Ya de inteligencia este tipo? Sí. Mm, no, no, nada interesante. Mm, esta misión es interesante, pero no puedo reclutar a nadie. No, ok. Partamos, Dan. Estoy acostumbrado a que mi barco sea estúpidamente rápido. Pero esto no es tan rápido como el otro. Oh well. Ok, lo que quiero hacer ahora es descubrir Port Carnelian, que es una de las cosas más importantes para poder alcanzar una forma de ganar plata consistentemente. También me gustaría encontrar la Iron Republic. Así que voy a seguir este borde costero que generalmente está en el borde y intentemos encontrarlo. Eh, ok, está la conexión a la superficie. Como cualquiera que haya jugado el juego puede saber, el Londres está hundido abajo de la tierra. Las leyendas dicen que lo robaron los murciélagos. No sé exactamente cómo, pero así es como funciona. Ajá. Así que aquí vamos a ir a la puerta de la superficie. Y voy a hacer un reporte. En general, Londres conoce muy bien lo que pasa en el puerto, así que este reporte no vale mucho, pero vale la pena tener uno porque te regalan benzina. Quizás cuando llegue más gente me ponga a leer las aventuras. Oh, un bicho, no te moro. ¿Qué onda? Como que se esconde detrás de la boya y no le puedo pegar. Ahí salió. Don't hit me, you fucker. Ahí está. Sí, me falta supplies, así que me lo voy a comer. Sigamos esperando por de costero. Como digo, mi objetivo es Port Carnelian.
Aquí está. Llegamos a la Iron Republic. Y un barco de piratas ahí. Jodiéndome la existencia. Matémoslo. Fuck you. Ah, shit. Got him. Y tenía supplies. No es malo. You can always use supplies. Y lleguemos a puerto. Creo que aquí hay un tipo que me gustaría reclutar. Yep. Ahí está. Este tipo es bien importante. Bueno, leamos lo que dice aquí. Dice, engage an officer, the irrepressible cannoneer. Ah, are you looking for a gunner? I'm looking for a ship. Here are my references. Here are more references. Here's my design for a western shell. Here's my college. He'll stay on shore. Here's my hand. Will you take it? Digamos que una persona muy entusiasta. Increíblemente entusiasta para una persona que se dedica a hacer cañones y manejarlos. Así que es un poco sospechoso, pero bueno. Welcome aboard. Oh, this is interesting. Room for improvement. There's always room for improvement. Wait, let me take notes. Paper. Y ahí se me unió. Vamos a ponerlo como Gunnery Officer. Este mono, los oficiales tienen la función, bueno, nada más de subirte las stats. Uno puede hablar con ellos para subir tus stats tú mismo. Así que son súper útiles. Así que voy a hablar con él. Y voy a subir mi Iron. Me gustaría tener 50 de esto, así que usemos secreto y hasta que tengamos 50 de Iron. Uf. Ahí está. Ok. Es una cantidad bastante decente de Iron. ¿Qué más? Este lugar es el que tiene la encina más barata del juego, así que vamos a comprar una buena cantidad de encina. And here we go. Un segundo. Voy a revisar algunas cosas antes de seguir. Un segundo. ¿Dónde está mi browser?
Estoy viendo que hay gente que tiene problemas para entrar, así que estoy tratando de solucionarlo. Ah, ah, ah. Espero no haberlo puesto con restricción de localidad o algo, sería muy estúpido. Ah, ah, ah. No, no veo ningún problema acá. Mis servicios están bien. Ujú. ¿Tendrá como configurado o algo? Espero que no. A ver, ¿qué más puedo hacer? Ah, ujú. No veo mucho más que pueda hacer en verdad. Ah, bienvenido. Quizás un problema con YouTube Gaming, no sé. Eh, Quizás como estoy en una región tan distinta. Eh, pero bueno, bienvenido. Si queréis te doy como una explicación más o menos de cómo funciona este juego porque tú no lo has visto. Eh, Estos de acá arriba son mis stats. Cada uno hace cosas distintas. Eh, a ver, despausemos el juego. Esta, o sea, esta stat que es Iron determina mi potencia en combate. eh, Tanto cuando estoy en el barco peleando con monstruos marinos u otros barcos, como en challenges que requieran que me baje el barco y haga ese tipo de cosas. Esta stat mirrors es la capacidad de detectar. Hace que vea los barcos más desde más lejos y en general sirve para cosas que requieran buena observación o cosas analíticas, ese estilo. En batalla hace que mis cañones disparen más rápido, porque puedo analizar mejor la ruta para disparar el cañón y que siempre pegue, básicamente. Estos Veils, que mi stat más baja, eh, es velocidad, stealth y formas de engañar a la gente. En general sirve para hacer smuggling, esconder cosas de tu barco, esconderte de otras criaturas o barcos. Y también sirve para todo tipo de cosas que requieran que te escondáis en la sombra, ese tipo de cosas. Pages es mi capacidad, bueno, básicamente es la capacidad como escritural, básicamente. Me deja descubrir secretos de manera más rápida y los secretos en este juego son básicamente puntos de level up. Así que eso es muy importante. Y también me dejan hacer cualquier challenge que requiera pensamiento o lógica. Por ejemplo, jugar ajedrez, que aunque no lo crea, es bien importante en este juego. Finalmente, Hearts te ayuda cuando tenés pesadillas, hace que tengáis más capacidad para alimentar mejor a tu crew
y lo cual hace que gastéis menos comida cada vez que avanzáis. Y fuera del barco, en challenges, sería para cualquier cosa que requiera como resistencia corporal, básicamente. O emocional, ambas, tanto emocional como corporal. Esas son las stats. Los monos de acá arriba son mis oficiales. Tengo un Mushroom que está vivo de mascota. Tengo la Clattery Air de médico. El Irrepressible Cannoneer, que es mi gunner. Y de First Officer tengo el Sigil Rhythm Navigator. Todos tienen personalidades distintas y cuando hablo con ellos me tienen historia y todo. Hice la mayoría de la historia de estos monos, excepto la de este tipo, creo que no la hice. Así que sé más o menos lo que hacen, pero ya vamos a ver más adelante. Y sí, son nombres fancy para stats típicas de otros juegos, aunque en este juego los fragmentos y los secretos son muy importantes. Eh, Esto que está acá es el número de mi tripulación, ahora tengo 8 de 15. No conviene nunca llenar la tripulación porque hace que gasten más comida. Conviene siempre tener más o menos una persona arriba de la mitad. Para que sí, porque cuando tenéis menos de la mitad, oh, hola Kuro, ¿cómo estás? Cuando tenéis menos de la mitad de la crew, tu barco solo puede ir a la mitad de la velocidad y sufres. Si se mueren todos, tú contáis como uno de los miembros de tu tripulación, así que si queda solo uno y muere, mueres automáticamente. Muchas partes del juego matan tripulación, tanto el combate como challenges, así que conviene siempre tener por lo menos uno arriba de la mitad. No me gusta tener mucho más de la mitad porque, como dije antes, se gasta más comida y eso es gastar más plata por nada. Eso es todo por las barras de acá. Esta barra es mi encina, esta barra es la cantidad de supplies que tengo y cuánto falta para que mi crew tenga que alimentarse. Y finalmente esta es la barra de terror. Si el terror aumenta arriba de 50, empieza a tener efectos muy terribles tanto en la tripulación como en ti. Puede ser que te infectís con pesadillas, y las pesadillas son bastante terribles en este juego, y muchas otras cosas, un largo, etcétera. Las pesadillas se enfrentan con los hearts, generalmente, pero son muy complicadas de ganar. Creo que con esta cantidad de hearts, por ejemplo, no podría ganar ni siquiera la más fácil. Así que ya, eso es general. Cada vez que, bueno, este es el mapa. Como pueden ver, no tengo el mapa anterior, así que estoy descubriendo todo de nuevo. Tengo una cantidad decente del mapa descubierto, porque como ya descubrí la mayoría de las cosas del otro, sé dónde están las cosas en general, pero el juego es roguelike, así que varían las cosas cada vez que juegues de nuevo. Por ejemplo, eso no estaba ahí en mi juego anterior, eso tampoco estaba más cerca. Pero bueno, y ahora mismo estoy buscando, no, varía roguelike. Eh, y cuando tu terror llega a 100, te volví loco y perdí. Claro que si te volvís loco, por ejemplo, en una ciudad, cuando sacáis 100 de terror en una ciudad y hacías algún evento que te baje el terror y te lo dije como en 99 o en 98 o en 90, entonces no perdís automáticamente. Tenéis que salir de la ciudad y cuando te estás en el barco, morir. Ahora, de los lugares que tengo descubierto, bueno, el principal es Londres, fuera de London. Es la ciudad que se cayó básicamente cerca del infierno. La Iron Republic es el infierno, básicamente. Es el gobierno del infierno. El Kumean Canal, suena muy feo, pero así es como se dice, creo. Es la conexión que tiene a la superficie. Eh, yo, si tengo suficientes provisiones y un barco suficientemente grande, puedo subir a la superficie. Pero la gente que vive abajo en Londres ya no ve el sol, así que el sol te quema. Es muy, muy, muy peligroso subir arriba de la superficie, pero puedes subir la superficie. Y hay quests arriba también. Sí, la Iron Republic y el Super Infierno. Bueno, tú lo viste, Kuro, que en la realidad como que se distorsiona el Iron Republic, quedan embarradas. Bueno, y ahora estoy buscando, mi objetivo es llegar a Port Carnelian, que
Es una ciudad disputada tanto por el Khanate, que es una de las grandes facciones de este juego, como por Londres mismo. Oh shit, es un Radiant Ship. Bueno, ese barco brillante es parte de la Dawn Machine. 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 Fuck. Ya, si sabes cómo ataca probablemente me mata, así que tengo que esconderme. Ya, bien. Cool. Como el Lante real. Bueno, también mi barco es rápido, así que busca para mí estas cosas, pero... Mira, esa es la Dawn Machine. Nunca la vimos nosotros antes, ¿te acordás, Kuro? Nunca vimos esta cosa, pero... es básicamente una máquina hecha para crear sol abajo de la tierra. Y por eso está cuidada por ese barco brillante, porque ellos son una facción. Y sí. De hecho, diríamos estar cerca del lugar donde está la facción escondida. Ahí está. De Dawn Machine. Y Grand Geode, donde está la facción que cuida a la Dawn Machine. Y aquí se... Au. Au. ¿Qué pasó con la rata? Eh, le hice que se independizaran y tuvieron un reino propio. Y pelearon tan bien que fueron reconocidos por otros reinos y empezaron una tradición de trade. Fue bien interesante. Podéis también robarles cosas a ellos, pero yo la hice bien y logré hacer que se convirtiera en una civilización. Bueno, este es el Grand Geode. A distant song, like a mirage. O sea, parece una ilusión este lugar. Ok, leamos la descripción. No sé, ¿cómo se dice naval? Creo que es naval. A naval base with the Royal Navy's emblems. Curiously amended, o sea, tenía emblemas de la Royal Navy, pero ahora ya no están. Efficient, bright-eyed women and men work briskly everywhere you look. They are singing hymns with unfamiliar words. Hard-faced Royal Marines watch you carefully, barring entry to the Geode's heart. A plaque by the docks has been defaced with orange paint, but you can still make out the original inscription. Station 5, adjunct. Las stations son todas partes de Londres, generalmente secretas. Así que este lugar fue en algún momento parte de la Marina de Londres y algo pasó con ella. Aquí puedo hablar con alguien que tenga autoridad y preguntarle qué es esto. Y también puedo hacer un reporte para que la gente de Londres sepa what the heck is happening here. Vamos a hacer un reporte porque siempre conviene hacer uno. Cuando los devolviste dan benzina, así que son útiles. Y hablemos con alguien para leer la historia. Ya. Título: A blank space in your memory. You saw the Commodore, and then there was something right. You discussed matters of importance. You're certain of it. Teasing clues linger in your memory. A sailor asked to stay behind, and you permitted it. Because it'll all become clear later, probably. Y entonces me dieron 25 de terror. Holy fuck. Una extraordinary implication. En este juego la información se vende. Básicamente los secretos, las implicaciones son currency. Bueno, perdí uno de crew. Y saqué una memoria del Sunstroke. Y empecé una adicción por la luz. Conste, esta si sube mucho quedan embarradas, así que tengo que tener cuidado. Bueno, perdí uno de crew, lo cual es muy malo. Ah, aquí hay un oficial. Ok, reclutémosla. A dark spectral woman marches up to you in some haste. Take me with you. I am no longer welcome here, and I will show you where we need to go. The exile is a first officer who increases mirrors on pages. Y ahora se unió el Canadian Exile.
Here I am. A ship, I suppose, is both always here and never there, because there becomes here. Wow, deep. Sí. Bueno, la cosa es que perdí uno de crew. Como tengo menos de la mitad de la crew, voy a andar súper lento, así que voy a tener que volver porque necesito recuperar mi crew. RIP. Esta callada más 6 de virus, más 3 de bellos. ¿Quiero bellos o quiero mirrors? Creo que quiero bellos. Ok, bueno, mi barco está a la mitad. Sí, básicamente. Ah, te va a tomar siglo. Básicamente sí. Creo que si saca suficiente. Oh, barco radiante y esta vez no tengo cómo escapar. No me veáis, no me veáis, no me veáis. Ok. Eh... Contame, esto es demasiado lento. ¿Qué tal lejos está Londres? No tan lejos. También podías darle full poder a las engines, pero si haces eso, tienes una chance bien grande de que tu motor explote. Y si tu motor explota, perdís más crew. Así que no me conviene agregarme y acelerarlo. ¿Qué es ese barco? Fuck. Mm. Creo que le puedo ganar, pero es un poquito fuerte. Mejor me escapo. Ah, y tengo la posibilidad de apagar la linterna que tiene mi arco. Si así eso, gasté mucha menos benzina, pero hace que mi tripulación tenga mucho más miedo, mucho más rápido. En general no es muy bueno hacerlo, no sé que tengáis una buena razón. Ah, déjenme. Tan lento. Me voy a que un día llegue a Londres. Qué mala idea andar con tan poca tripulación. Oh, sí. Ah, shit. That sucks. Cuando los dioses te mandan a la cresta. Igual tengo suficiente combustible. 103. Eh, se te daña, se te empieza a dañar el barco. Y como estás en el centro empieza a dañarse mucho más rápido. Así que básicamente te destruye el barco entero. Pero no pasa nada. Ya estoy cerca de Londres, vamos que se puede. Y puedo reclutar un poquito más de gente. Ah, shit. Me distraje. Ah, ya estuvimos acá. Eh, una cosa interesante que hace este juego es que la mayoría de las cosas que en Londres funcionan eh, se destruyen cuando el sol las toca. Ese barco es friendly. Por ejemplo, la mayoría de la ropa que se hace con telas de las criaturas de acá abajo se destruye con el sol. Eh, y el vino que se saca acá, que se hace con mushrooms, eh, es un gusto adquirido. Bueno, como pueden ver, como estoy en un fog bank, mi terror aumenta rápidamente. Uy, tengo un montón de terror. Bueno,
Ah, y mi nombre es Shadow Stranger porque no elegí mi pasado todavía. Así que soy una persona misteriosa. La razón por qué no he hecho eso es porque hay una quest que si uno la hace sin tener pasado, te da un beneficio muy grande. Así que estoy esperando hacer esa quest y me voy a revelar quién soy. Cuando reveléis quién soy, puedo subir una de las stats en 25. Yo elijo igual. Lo cual me va a hacer harto mejor. Así como estoy, mis esos son mediocres at best. Oh, se me está cagando la benzina. Ya, pero estoy cerca, vamos que se puede. Ah, Hunter Skip. ¿Se llama esa? Esta vez la voy a poder salvar, yo creo, pero tengo que demorarme un poco más en hacer la quest. Pasa que eh, esa quest se activa cuando habláis mucho con ella. Aunque se fue, estamos llegando. Shadow Stranger. Ah, mira, me tocó una inspección. Some things are too illegal for the customs service to admit the existence of. The ministry are here looking for those. Ah, son permanentes con el capitán que tenéis, pero si cambiáis de capitán podía hacerlo de nuevo. Es como si se reseteara todo. Ya, entonces tengo dos opciones. Nothing to hide. You shrug and invite them to search your ship as thoroughly as they would like. Y gentle encouragement. Encouragement. You would never dream of impeding their duty, but surely there are other, more dangerous ships on the Undersea. Y eso es pagarles para que no te busquen nada. Pero yo no tengo nada ilegal. So... Returning to London. The lights of London welcome you home. Collect messages for the Harbour Master. All the clatter and song on the dockside. It soothes the soul. Are there messages for you? Como tenéis más de 50 de terror, te reduce el terror a 50 exacto, pero te causa efecto. Si llegáis con mucho terror, onda muy arriba de 50, te causa efectos negativos. Lo bueno es que no tengo nada. Ah, ¿te acordás de este tipo, Kuro? Good evening, and what a marvelous evening it is, if you don't mind me saying so. And given it is my impression you're an obliging sort, I imagine you would not mind at all. And since you're so very obliging, perhaps you wouldn't mind making a little litter via Mount Palmerston with a few articles of cargo. If you happen to be in the area, the cheery man will, of course, cover your expenses for this trifling inconvenience. Ahora puedo aceptar la comisión, pero a mí me gusta más pedirle la otra cosa. Hacer esto. Ask if there is another task you could perform instead. I see you are hesitant. Perhaps you found Mount Palmerston unbearable, and who could blame you? Well, if you have the vinegar, there is another matter which you might be able to assist me with. Yes, I think you will be very suitable for this task. Very suitable indeed. You have agreed to hear the bruiser out again. My employer is a gentleman of considerable vitality and also humor. However, as much as it pains me to say, he is not the man he was. Years ago, an ingrate of no current importance poisoned him with cantigaster venom, and he hasn't been right since. Can't walk most days. I have made what may be yet to transpire to be a rash promise to restore him, and I am hereby soliciting your assistance. Wow, esto es distinto a la última vez. Can't you restore someone's youth and vigor? I can try. Some time ago, we sent an emissary to the Phantom King's hold. Oh shit. Phantom King Hold. Eso está a la
quería estar en el universo. ¿Te acordás de dónde nos dejó el dios? Eso es Phantom King's Hold. Curó. He was to ascertain whether his complexity was aware of the treatment that would restore my employer to his what I am not embarrassed to call glory. Regrettably, the emissary has yet to return. Would you mind tracking him down and ascertaining exactly what the bloody problem is? Ok. Ahora me puedo tatuar. ¿Qué quieren que me tatúe? Bueno, leamos lo que dice este tipo. You're a real sailor now, after all. You could go to one of those tobacco and pray places by the docks, but the prices of Chattermont are reasonable, and his daughters are real artists. But what sign will you choose? The Dauntless Hand, to commemorate your daring, the Wheel of Mists, to commemorate your sailor skills, the Unflinching Eye, you've seen such sights, and the Splendor, something to recall brighter days. Finalmente, The Gambit. Some of Clattermont's tattoos are coded messages for spies. Perhaps you have a hidden motive. Y finalmente, Remain Unblemished. Hace que no me tatúe nada. Creo que me faltan pellos, yo creo. Así que voy a tatuarme el Gambit. Yeah. The Gold Needle Pricks. Lily Clavermont hums. Is that batter on the chest knight's head? She shrugs. The ways of the great game are tangled. She doesn't seem to be mocking you. A pop-eyed pole across the parlor sees your new tattoo, hisses, and ducks his head in respect. You've gained 2 pages. Okay, that's that. You've lost 25 terror. Ya, ahora vamos a ir donde... Bueno, primero London, porque aquí puedo reclutar gente. Lo que voy a hacer es esto. Hire on more crew. Sensible sailors are looking for a safe run on the town colonies, or at least a safe run to the southern archipelago. You'll need to buy drinks, spread around hiding fees. Look for daredevils. Tengo 92% de chance de que esto resulte. Y con eso puedo reclutar más crew. So let's do it. Se murieron 2 de crew. Con eso estoy perfectamente bien. No necesito más que eso. Y a new recruit. Se fija que tengo alguien más de esta crew para reclutar. So let's go. Creo que... Ah, mira. Someone wants to sign on. Engage an officer, the tires mechanic. Afternoon, ready to offer my services. I'm an engineer, finest you'll ever hire. Treat engines like my own children. Not that I have children. Too busy, usually busy. So, reclutémoslo, porque why not? Spot of rust. Soon see to that. You there, help me with the spot of rust. Y ahora tenemos un engineer. ¡Woo! Y esto ayuda con la eficiencia de la benzina, así que siempre es bueno. Ok, ahora reportemos nuestras actividades. The Admiralty picket fleets and intelligence networks are long gone. The Survey Office pays sea captains a small sum for recent information. The Crimean Canal. Well, if you've been there, I suppose we may as well hear about it. The fee is nominal, though. Me dan 5 ecos. Grand Geode. The Grand, yes. Yes, of course. We're generally quite well informed on the topic, but since you are here, perhaps you may as well let us know what your own impressions were. The Admiralty official takes notes scrupulously, but with an expression of mild terror, like a novice vivisector wincing with a scalpel. The rest of the office studiously busy themselves with other tasks. Me dieron 10 ecos, una de benzina. Y con eso me acabo todo lo que podía reportar. So let's go. Aquí podía buscar encontrar una pareja. Aquí podía encontrar pareja. Sí, ¿cuánto terror tengo? Yeah, let's do it.
You've lost 5 terror, 30 echoes, and I have recent news. No encontré romance, though. Oh well. Hay pocas posibilidades para ello. The Merchant Venturer. An urchin tucks your sleeve. Governor wants a word. Governor! A brooding figure waits at the lamplight's edge. I have need of a reliable agent. Failing that, an inventive one. Here are my requirements. He has very specific needs, but he'll pay much better than the market rates. And he won't ask you how you came by these things. Necesita 7 strange catches o 7 hunting trophies. That's fine. Estas son cosas que puedo sacar en el tiempo. Todavía no, pero... Ok, es todo lo que deberíamos hacer en Londres. Let's buy some fuel. Como puedes ver, tengo 40 espacios en el cargo. Así que no voy a llevar muchas cosas porque este barco es chico. Y aquí en Hull puedo equipar mi barco con diferentes cosas. Son mis armas, esa es la lámpara que tengo, esos son mis engines. Y eso. Ok. Sigamos buscando lo que quería buscar. Oh, no por ahí, por ahí, no por ahí. Ah, sí, igual por ahí, no explorado por ese lado. Y aquí está el Eco Bazar. Contigo. Ah, la. Uy. Ok, let's go. Intentamos llegar a donde estaba yendo antes. Bueno, eso, te fijaste que son una campana y apareció este icono. Eso significa que tengo una cosa que se llama Say, eso A-Y, que es Something Awaits You in Port. En general eso te causa un evento especial, dependiendo del lugar donde parís. Tienes que hacer una acción específica. Es muy importante tenerlo en cuenta porque aparece como cada cierto tiempo cuando vais navegando. Y hay cosas que solo podía hacer con eso. Por ejemplo, si te queréis convertir en un traficante de honey, la única forma de hacerlo es así. Todos los fans de Steven Universe. Ok. Oh, bicho. Tu vato. Rip. The Gilliflower. Is it a young jellyfish? A lesser subspecies? Do the dreams of jellyfish become real? In any case, now it's a sad slick of goo, dissolving into the sea. Scoop it up. Perhaps you can eat it. Better yet, perhaps your sailors can. Let it disperse. Watch its oil rainbow's colors fade. Creo que voy a verlo dispersarse. A face? From above, the uniform cap looks a little like a woman's face. She dissolves like smeared paint. You begin one sea story. Strange truths are told of the waves and what lies beneath. The lies are even stranger. Así que esta vez no sanamos Medusa. Ah, ya, ok. Este barco me tiene chato, lo voy a destruir.
Ow! Fuck you! Give me your money. Un poco de fuel nomás. Au, me hizo 10. Qué bastardo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame. No quiero pelear contigo. Leave me alone. Ya, compramos más benzina. ¡Au! You fucker. Ok, le damos la descripción a este lugar para que es Iron Republic. Factory engines roar like false lions. Blood thunders in the dog pipes. Crimson lightning skitters across the deck, leaps to the rail and curls there like a cat. The city is reflected in glassy calm harbor water. The citizens there have the heads of dogs and serpents. Hell has brought freedom to the Iron Republic. Freedom from all laws, even those of nature. Aquí tiene la opción de listen, si es que tenéis terror arriba de 70. Your fears line up on the quay, waiting, waving like old lovers. They allow your sailors time ashore. Do they need shore leave that badly? Probably this will increase your terror. Perhaps something else horrible will happen. Y créeme, pasan cosas muy terribles. Compile a port report, que es bien... Es malo porque te puede bajar las stats, así que no me gusta hacerlo. Pero igual debería ser por lo menos uno. Si quieres try it. Probablemente me baje las stats. Oh, me la subí en vez de bajarla. It won't be entirely straightforward. The streets won't lie straight, and the ink freezes whenever you look away from the inkwell. New passions. The sensations of the Republic are overwhelming. This is a desire for years. That is a hatred for fountains. Here's an emotion that can only be expressed mathematically. Now you are awash with a nostalgia for the hatching of the egg. Write it down. Write it all down. Perhaps you'll be rid of it. Ok, ahí lo quería escribir. Mi Tale of Terror gané 2 hearts. Y aquí viene la encinada barata del juego, porque bueno, es el infierno, evidentemente tiene la encinada barata del juego. I mean, come on. Ok, let's go. Sigamos nuestro viaje. Esta vez sí me voy a poder escapar. Fuck you. Que sí que me acuerdo bien, la última vez que pasé por acá, el lugar a donde quiero llegar estaba justo acá en medio. Puedo haber cambiado de posición porque, como digo, son ligeramente distintas, pero... Ok. Holy shit. Antes no estaba tan cerca la costa. Roguelikes. Sigue ahí ese barco vigilándome. Ahí está la dos Machine todavía girando. No, déjame en paz, barco. Shit.
Ok, no me alcanzo. Suerte que son lentos. Y balata. Parece que ahí está el lugar que estaba buscando. Another secret. Secret. We got a secret. Here we go. Port Carnelian. For a London Soul Imperial Possession. Treasure it. Bueno, ahora puedo convertir mi barco submarino. Así que... debería hacer eso. Yep. It sits on an inlet on the port's edge. Here, the fierce philanthropist runs an illicit but profitable business, converting ships into submarines. After all, philanthropy doesn't come cheap. Have your ship converted for submarine travel. The philanthropist greets you warmly with cherry. Your money is not good here. I owe your predecessor a great debt. O sea, se refiere a que mi mentor, que es el mono anterior, le ayudó mucho, así que automáticamente transformáis en submarino. A few days work, more cherry, and the adjustments are complete. Your vessel's new pipework dreams. Beneath the water, you can just make out the graceful curve of her retracted shell hull. So yeah. Ahora tengo submarino. London's first undersea colony sweats under a blanket of southern heat. To the right of the dock, the sapphire mines yawn. To the left, the governor's house stands, prim as an elder Wick's mansion. Behind lies the fungal jungle, ghostly in white and violet. Y ahora para poder hacer un reporte tengo que hablar con gente. So, podríamos hablar con un diplomat, un tigre, o hablar con el gobernador. ¿Qué dicen ustedes? Porque son el sailor de este juego son todos con Z. Porque no es, este mar no es un verdadero mar, es un mar subterráneo. Se le dicen Sea con Z. Así que por eso se llama The Hunter Sea con Z. Así que todo lo que es parte del mar tiene Z en el nombre. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren llamar a la Hardcross House, que es donde está el gobernador? ¿Quieren hablar con un tigre en el Blue Bazaar? ¿O quieren hablar con un diplomático en un bookshop? ¿Qué prefieren? Sí, básicamente. Seguramente si el título del juego siguiera las normas del juego, sí, probablemente. So, what do we do? Claro, sí sería con Z y el Sunless no. Yeah. ¿Tigre? Ok. The Canadian Post's padding natives are eloquent, placid, and acerbic, most of the time. No, porque la superficie son normal y corriente. Arriba el sol sigue. Lo único que se cayó en el infierno fue Londres. Todos los demás países están ahí arriba, having fun. Así que sería un sunny sea. Travel abroad. The Blue Bazaar is Port Carnelian's great indoor market.
Arched, lofty, plush with patterned carpets where the vendor display their wares. Most of all, awash with gossip. The tiger is well informed. A black-hulled canid tirem prowled, prowled the coast last night. A rifle shot from shore. Shipments from the sapphire mines have slowed. The governor's aide was left-handed on Tuesday and right-handed on Wednesday. Ooh. Ok, creo que eso es todo lo que deberíamos hacer por ahora. Estaba buscando eso para poder convertirlo en submarino, en verdad. Ok, ya, Kuro. You win. You win. Ok, vamos por acá nomás por el medio para esperar donde no hemos ido. Ah, shit, un vortex. What? ¿Están cerca la Isle of Cats? Oh man, that's a cool place to go. ¿Dónde está el rey de los piratas? ¿Dónde está One Piece? Isle of Cats, where there are roses. ¿Qué onda? ¿Por qué el juego me está saltando? A scatter. ¿O es el mouse? Espérame. Creo que es el mouse, sí. A scatter of yellow lit honey dance and brightly painted alehouses. To the southeast rises the stone tower of Cavendish Abbey, its ramparts hung with crimson and gold banners. There are sailors from all across the Neath, hauling cargo, dicing and brawling good-naturedly on the docks. The air carries the sound of sea shanties sung with more enthusiasm than skill, and the smell of roses edged with brimstone. Aquí vamos a hacer muchas cosas. Ya, haremos con él después, pero primero voy a hacer un reporte. The isle seems at present beyond the reach of the Admiralty laws. That does not mean that the Admiralty lacks interest in the activities. Contame, TM. Roses and kings. You spend half a day observing the docks and note an astonishing number and variety of ships. Was it a canid trimaran nestled beside a vessel from the Iron Republic? The dockhands complained loudly that they never have been busier. The catties talk carelessly and ceaselessly about smuggling and piracy, but even the most hardened sailors lower their voices when they mention the king. They go even quieter when they talk about the Rose Garden. You make careful notes. Perhaps the Admiralty will understand what they mean, even if you don't. A piratical welcome. Welcome to the Isle of Cats, the wide-eyed Dogmaster says brightly. Would you like to bribe me not to write down your details in this nice official ledger? Okay. You hand over the coins and she tips you a sharp smile before waving you to the nearest alehouse. The entire process is straightforwardly corrupt and pleasingly efficient. The alehouse sign is a tiger painted on the color of rose petals. Someone has gone to great trouble and expense to gild the creature's eyes. They look out over the port, feral and unseeing. A cave hive of lamplighter bees hangs from the ceiling like a chandelier. A few sailors give you hard-mouthed assassin looks, but most ignore your presence entirely. Y aquí puedes decidir qué hacer.
Significant tokens. The caddies all wear a pair of amber stones threaded around their necks or pinned to their collars. Clandestine doings. A whispered conversation, the clink of coins, an exchange of goods. Religious observances. Is it a crimson veiled nun? But what sort of nun would be in a place like this? Y finalmente, leave the alehouse. There must be more to the Isle of Cats than drunken swords and sea stories. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué se les ocurre? What are your thoughts? Religion? Okay, let's go for religion then. Melifero's sister, of course, she responds, performing a complicated negotiation between veil, thick globe, and glass of mushroom wine. You ask what one of those is, and she snorts. I'm glaring at you underneath this blooming veil. You act appropriately cowed, and the mellifera's sister thaws a little. We are beekeepers and honey harvesters. The caddies owe their prosperity to us, and the pirate king too. She slurps the rest of the mushroom wine behind her veil, and the barkeep glides over to refill her glass. Eyes respectfully downcast. O sea, son bien poderosas las religiosas aquí. Ok, veamos los dos también. Cat's eyes, one of them says, for the Pirate King. As far as you can gather, the Pirate King's name is Leopold, and he controls all trade in the island. Half of the caddies believe that he can take the form of a crimson tiger and creep into their dreams. The other half suspect, more prosaically, that he simply eats those who displease him. ¿Eh? Suena como una persona razonable. Clandestine doings. The merest taste. You turn your head as though you are admiring one of the moldering draperies hung from the wall. A vial flashes in the buyer's trembling hands. He uncorks it, pours a few drops of thick red liquid down his throat. The vial drops to the floor. When you look back up, he is gone. You blink and look around. Nothing else seems in the least perturbed that a man disappeared from their midst. You pick up the fallen vial and examine the traces left inside. Sticky honey gleaming with the redness entirely unlike blood. Y ahí vimos todo lo que podíamos hacer. Loss of the land. The barkeep stops you before you reach the door and hands you a brooch set with two amber stones. He waits impassively until you pin it to your clothes. Everybody wears the cat's eyes here, he tells you, moving aside to let you pass. Just a friendly reminder that the Pirate King is watching. It seems that no place, then, is truly lawless. Hagamos esta, a gift of glass. An emaciated man in lion-colored gloves clutches your sleeve. Please, he says, I am damned. I can't touch truth. Take this. He points to an unpromising-looking crate sitting beside a bollard. Nope, not friendly at all. Aceptemos el regalo del tipo. The sun orders time, do you see? Down here we can only touch time with our fingers. The devils know that. In a realm, his eyes well into tears. Abruptly he turns the plunges into the crowd. You are left with the crate. Oops. Ya, voy a vender Sunlight, pero es increíblemente ilegal. Also, creo que me atoré. Espérense, voy a ir a buscar hielo. Be right back.
Ok. Yep, it's a fun game. Es lento, pero estoy dispuesto a escuchar un poco. No encontré hielo, pero encontré agua. Así que voy a echar agua. Todavía no estaba hecho el hielo, así que. Espérenme, déjenme dejar abierto el. Voy a poner el OBS en un lugar donde pueda verlo para ver si es que se cae el stream, porque, bueno, ya sé que yo una vez, así que. Por ahora. ¿Sigo acá o no? Sí, sigámoslo. Entonces ahora podemos ir a dos diferentes lados. Podemos volver al Honey Tongue, o podemos ir a la Cavendish Alley donde estaban los religiosos. ¿Qué prefieres hacer, Kuro? ¿Dónde quieres ir? ¿Abby? Ok. The crimson-clad Mediferous sisters patrol its ramparts and tend to their hives of lamplighter bees. The Mediferous sisters make their home in the richly appointed stone tower of Cavendish Abbey. Their thick gloves and crimson mesh helmets are worn, less for modesty and more for practicality. They tend the hives of the lamplighter bees all across the isle, and make a religious observance of harvesting red honey for the Pirate King. Eh, les puedo entregar fuel a los Bee Smokers. También le puedo entregar noticias de Londres a las aves. Hagamos las dos. Demos noticias primero a las aves. You recite your news to the abbess, your voice stuttering every now and then in the cool silence of her office. Her face is entirely obscured by her thick veil, and it is impossible to read her reactions. Nonetheless, you must have pleased her. He orders one of her novices to load your ships with casks of mushroom wine. The abbey overlooks the rose garden, so you make a point to linger at the windows. The roses bloom lush and wanton, each petal the color of sunset. A tall woman in a golden veil picks her way between the thorn bushes. Así que me dieron 5 vinos. Y ahora la awareness de mi capitán con el Pirate King es more passing awareness than notice, really. Démosle benzina. The sister tells you that the Pirate King went to Abbey Rock 50 years ago and asked the abbess to send some of her novices to Port Cavendish. You ask why, and she shakes her head. The better question is why did the abbess send her precious novices to a place like this? You suggest a hefty bribe, or perhaps coercion. The sister cackles harshly. The sister of the rock respects strength of arms, which of course the Pirate King knew only too well. He challenged the abbess to a duel and won. She didn't have much choice then, she cackles again. Ask our abbess if you don't believe me. She was one of those very novices sent across the sea. Ooh. Oh. Bueno, si querés te resumo lo que hice. Básicamente, una de las monjas me contó que la jefa del convento era una novice que era discípula de una tipa que el Pirate King convenció porque le ganó en un duelo. Básicamente le ganó a cachos. La mayoría de la gente religiosa aquí son como combat nuns. No puedo seguir dándole benzina porque, bueno, me queda muy poca, así que hasta aquí nomás llego mi estadía en Port Cavendish.
Así que por ahora volvamos. Ahí volvemos later como benzina. Wait. ¿Qué es eso? Ok. Hay un barco ahí. Uh, es nuestro rival de antes. Ganémosle. Ah, deja muerta. Rip. Crippled, broken, already feeding the sea's endless hunger. It remains of the ship as scraps of sinking cargo and a few buoyant parts of its splintered carcass. Investigate the wreckage. You have to be quick to salvage anything. Leave the wreckage. The battle is over. Obviamente lo voy a investigar. Captain, quick! Over here! Over there, port side! For the legendary clay woman Corsair. She clings tight to the last few scraps of floating debris, defeated but defiant. Rescue the pirate poet. Once again, you are victorious. Have an officer rescue her. They can bring you her freedom prize. You have more important matters to attend to. Salvage the cargo instead. The sea may show mercy. You will not. Ah, pero rescatémosla. The pirate poet hauls himself up the rope, nodding her gratitude to the crew. Another battle well fought, Captain, she grunts. Few earn a second verse. Along with her freedom prize, she presents a gift. A cask of wine, saved from the sinking vessel by her own mighty arms. They say it's a fine vintage. My men were saving it to toast your victory against you. Perhaps you could join me in a drink to them. Y ahí me dieron 400 eco y un vino. What? ¿Pisa ya está aquí? Está demasiado cerca. Qué bacán. Ya, vayamos a Visa, es un lugar muy loco. Hide your face! Hide all your faces! This is the port of Visage, where faces may not be naked, except one, a stone monument the size of a village church, serenely gazing upwards, flourishing of years. Sí, tiene un rostro gigante. De hecho, lo podéis ver, mira. Ahí está. Ah, fuck. No. La respuesta es no. A wandering parson. He glances nervously back up the face of the hill, but his handshake is strong. He seeks passage to the church of Low Barnet, beneath the sea outside London. His suit is well tailored for an itinerant preacher. His cufflinks wink with sapphires. Offer passage for money. Even men of the cloth take up cargo space. It's true. Offers passage for knowledge. People like to confide in persons. What can he confide in you? Offer passage for a blessing. You may regard him with a skeptical eye, but sailors appreciate some bit of ceremony. Creo que voy a pedirle knowledge. A small confession. Ah, he gives a knowing smile. You turn to learn as well as to trade. I myself am studying the religions of the Undersea.
By extracting the most admirable elements of each, I mean to construct a modern, superior faith. I understand the value, the spiritual value, of course, of hidden knowledge. Once on board, he insists you find a quiet cabin and whispers one of the secrets he's learned on your ear. Now that is interesting. You picked up a wandering person. You have one intriguing snippet y 10 fragmentos que son fragmentos de secreto. So, yes, yo sé dónde tengo que llevarlo, pero creemos un port report. That will have to do. A departing merchant gives you a confused account of crocodiles and honey cakes and something about ear blockage. To this, you add your own impressions about the street layout close to port, the types of commerce here. When the lights are especially bright, it is possible to make out the details of the profile of that great stone's face. Ooh. Okay, let's go ashore. Terms. All those who enter must play their parts. The sign is visible only after you've crossed the threshold. Check in the custom house. One may not wander visit at will. All visitors must pass one by one through a room guarded by a person with the mask of a moon moth. Masks in an assortment of shapes and colors await. Ask to go without any mask. Your own fair face will do it for you. Thanks very much. Ask the significance of the mask. Maybe there's more to it than a question of aesthetic taste. Choose the frog mask. It looks curious. Choose the locust mask. It looks voracious. Choose the bat mask. It looks threatening. Preguntémosle por qué significan las máscaras. Assorted pestilences. Moon Moth explains. Each mask declares a different intention toward the descendants of visage, and must be accompanied by suitable behavior. The frog is for visitors who, though perhaps clumsy and unfamiliar with local etiquette, have come in order to observe local ways and to make uncouth comments about them. Básicamente, eso no es solo que quiere ser turista. The locust is for those who seek profit in visage and would carry away as many goods as possible. You prompt about the bat. Moon Moth hesitates. Bat is an ill-omened visitor, sent as a messenger or as a spy. Bat always dies. Oh shit. Frog? Okay, frog. Moon Moth lifts the mask and places it over your head. The eye holes are large and they are fitted with spectacles. It improves your view of the environment, though you must look bold-eyed from the outside. There is also a mechanism attached to the mouthpiece, which magnifies any sounds you make, even your breathing. You start to thank the moon moth, and it comes out as a booming croak. May you profit from your visiting knowledge, says Moon Moth. Its wings fold neatly over its back. Ya no puedo hablar. Okay. On the lower slopes, stone buildings, flat roofs, archways. In the architecture, there lingers a memory of lotus and palm frond. The hill above is a face, forever looking up at the ceiling of the Untersea. No one inhabits its cheeks or the hollows of its eyes. They puedo ir a library of parts, so perhaps so called because all the books are fragmentary, perhaps. Visit the moon, the flat card. The moon moth speaks as to you should already know where it is. End the performance and leave the island. You can't stay in character forever. Ok, ¿cuál quería ser primero, creo? Flood court? Ok. High water. The flat court is a long stone room with two ranks of columns on each side. Currently, the court is ankle deep in water. The water stains on the stone show that the flood has often reached higher, sometimes up to the height of your waist. In a raised niche at the far end of the room sits a statue of.
like pools, right? Try to steal the statue's jug. It looks ancient and consequently valuable. Spy on the other occupants. Close watch is what they need. Tastily compare this room to other bodies of water. Sorry, pero tengo que hacer esta. Frogs know water. Moon Moth watches inscrutably while you talk about other bodies of water that have impressed you more than this one. Deeper, clearer, colder, more densely populated with fish. Other destinants move away from you and towards one another. Your social function is well performed. eh, ¿Queréis ir de nuevo ahí o queréis por otro lugar? ¿Qué preferís, Kuro? Pa- ¿París? ¿Parts? No, no quiero robar cosas. Eso va en contra de mi papel, me suena que eso me va a jugar en contra. Vamos a la librería entonces. Stupid the lintel, enter the dark. A room of heavy stone, guarded by a golden statuette of a woman with outstretched arms. The scroll niches, sorted to correspond to a variety of masks: the jackal and the lioness, the crocodile and dung beetle. A woman in the mask of a lotus blossom is standing at a lantern, reading in silence. Ask about the purpose of this room. What sort of parts are they, anyway? Study the scrolls in a bumbling way. They look very old after all. Write notes in the margins. If your frog globe will hold a pen, that is. Steal the most valuable looking scroll for later sale. Not very frog-like, but who cares? Yo creo que lo mejor que podemos hacer aquí es seguir siendo seguir siendo mi personaje, así que si llegamos a esta de. Taking the nearest, read it aloud. For guarding against the loss of the heart. Moon Moth takes it from you, rolls it tightly, and returns it to its niche. There are many ways of guarding against the loss of the heart, as there are different masks. It explains, in the same light and in different voice. Visitemos la corte de nuevo. Hagamos este. Show oafish enthusiasm from this wonderful indoor pool, because frogs like pools. You exclaim at how much you admire this room and its excellent pool. Your words are, as always, amplified into a croak. Other mask turns towards you: crocodile, lotus blossom, crescent moon, but no one speaks. You have garnered a suitable degree of disdain. Moon Moth quietly applauds the performance of Froghood. Ah, mira, ahora puedo cambiar de máscara. Trade masks with the Moon Moth. It has been making subtle overtures for some time. You only now understand them. Let's see. It draws you. It is keen to go. It draws you aside into a closet in the custom house. Had enough of visage, it tells you frankly. Here, you take my mask and pretend to be me, and I'll trade in the visitor mask and get on some departing ship. Get my life back. Its face, no, now you see her face, is aging but unlined. A lifetime of never needing to use a facial expression. Ooh. Visit the house of the chief geometer. It is understood to be an honor. Visit the temple of Apis. All the descendants of Visage go there sooner or later. Y finalmente visit the side of the face. The stone cheek of flourishing of years is visited as a pilgrimage by the inhabitants of Visage. And if you are in good favor, you may go too. ¿Qué podríamos hacer? Oh, te quedando en el mío, creo. Pero sí, es bien tarde, ¿verdad? Side of the face? Okay. You must, of course, wait until your work with the day's crop of frogs and locusts is complete.
It would not be suitable to bring them along. Up on the hillside, lick the face. Push a visiting bat off the stone chin. The visitor is wearing all black and keeps reaching up to scratch under his bat mask. No, come on. Déjame leer los demás también. Deface the stone with new markings. Silently observe the attitude of the visiting lion. It is playing all the sounds to the face. Offer instruction to the flock that found its way here. That's the sort of thing your moth would have done to you. Y finalmente, study ancient masks. Yo haría esta. No tengo mucha chance de hacerlo, pero puedo fallarla, pero creo que voy a hacer esa primero y después puedo empujar al pato. Oh, I failed. Fuck. You told the frog a partially true story about how this face was carved. It replies with questions, detailed, astute, scholarly questions about who the original people were who inhabit this highland and whether the present citizens are the descendants of, if not, where the original inhabitants had gone. It hasn't there the role of stupid credulity at all. Kind of guards like this, you have a hard time answering his questions smoothly. You part with irritation on both sides. God damn it. Let's try it again. Hagámoslo de nuevo. Eh, we did it. You tell the frog a partially true story about how this face was carved. The frog replies with an amplified belch and a story it heard about the sphinxes known as the salt lions. It really is a very good frog. Eh. Ya, y ahora hagamos lo que decís tú. Ah, no puedo. Rip. Tengo demasiado alta la expertise en parts. Meditate on the meaning of the face. Ok, vamos a hacer. Sorry. Veamos. Flourishing in eternity. The citizens give many meanings to the face: perpetual beauty, stasis, the idea of looking upwards to undying darkness. But most of all, they speak of the idea that someone above looking down. The face is not convenient to view from down here. It would look its best from the perspective of the ceiling of the undersea, beyond reach. Ah, interesting. Oh shit, la media embarrada. Ahora tengo el nivel de la máscara demasiado alto. Enter the hollow of the ear. It is a place of still greater pageantry. Holy shit. A proud nose. It is a festival day. The great stone face has been illuminated from forehead to chin, with blazing torches, so the profile is visible from the side more clearly than you have ever seen it. Flourishing of years is awake, says a genderless figure in the crocodile mask. Oh. Fall in line with the others. How else would you discover what lies within? Fall in line with the others. Secretly bringing a flare with you. No tengo una flare. Lamentablemente, sé que no puedo hacer esa. Strip off your mask and prepare to depart. ¿Qué harías tú, Kuro? Prepare to depart. Yo creo que yo cada día descubrir cuál es el secreto, porque aquí hay algo escondido. Me suena que es peligroso, pero debería intentarlo. Okay, let's try. You go as though you were truly one of them. You carry nothing with you but your mask and your costume. May your heart be as light as a feather, says the woman in the lotus blossom mask, as you fall in line behind her. The road you follow leads through switchbacks along the side of the face, and finally to the ear of flourishing of years.
and into the cave that is her ear. The tunnel bends back on itself, and all lights now have been extinguished. There is nothing to guide you but the hand of the person behind you and your back, and the movement of the person in front of you. The one who walks beside you wears a bad mask. Fortunately for the floor of the tunnel is very smooth and presents no stumbling blocks. Sound carries strangely in this place, however. Sometimes you cannot hear your own footsteps, and sometimes a breath comes back to you audible from somewhere ahead in line. Try to run or continue. Let's continue. The footsteps of the people are steady and synchronized, and you go together. For how many years has this been done, and for how many will it be done in the future? Watch your step here, says Pat Mask to you in an under voice. Its accent is the accent of Woodstock dogs. Floor is about to get squishier, and soon enough, it does. At last the tunnel opens up. You and all other congregants spread out in a cavernous space. A voice speaks in the darkness, a rite preparation. Here at the new year we gather under the one mask of flourishing of years. Her face is turned to the gods. Protected by her mask, we may remove our own. Protected by her script, we may speak outside our parts. Here and there is the sound of people fumbling with ties and string. Your own face feels different with the mask off. Yo creo que receive the confidence of a stranger as holy. Suena bien. In the deep shadow, you hear things that you will never repeat. They are not the most dreadful of secrets or the most evil things you know, but they are entrusted to you as confessions. You needn't guard your face while you listen, because no one can see you. You needn't scheme about how to use the information, because you do not know whose secret is this. It has no use to you, except as a token of connection. Wow. Last bell. At the end of the hour, there comes a woman with a feather of shimmering silver, which she tucks into your hand, symbol of the innocent heart that will not be eaten by the jackal. Then a bell rings, and the time of pitch is over. You all begin to put your masks back on. It is possible, you cannot know for sure, that in this cover someone has changed the mask with someone else. It is an orderly and perfect line that emerges again from the ear of flourishing of years. If anyone watches from above, they must surely be satisfied. End your performance and leave the island. You can't stay in character forever. When the other citizens are distracted, you find your way to the familiar custom house and rid yourself of the mask and robe. There is satisfaction in lying aside a role well performed. It was cool. No lo había hecho antes, así que nunca lo había visto. Okay. Let's go back to London. 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 Mm. Sigamos. Hoy tengo poca encina. Debería comprar más antes de irme. Oh well. Too late now. Oh shit. Giant crab. Ah shit, no.
Yeah! Oh, I failed. Well. Voy a tener que parar en Moto Iron probablemente. Pirata de nuevo. Oh. Die! Send a life food for the pirate poet. She fought well. She has earned respect. Dinner with the enemy. With business dealt with, the pirate poet joins you and a few select members of the senior crew for a late supper. She treats the assembled audience to baptism of glass, about her first days at sea after years of servitude. By demand, she follows it with shorter works and reforged, a cry for broken chains. In Polydrem, Polytherm, no sé cómo se dirá eso, we are given our words. We are not allowed to hope that they will be kind. In London, I learned to write my own, and in that moment I was free. One day, others of my homeland will read them, and they too will learn. One day, my king's dreams must end. Dinner follows. Hot wine and cold spiced meats. Sailors openly place bets on whenever she actually eats. The pirate poet ignores them. Her stoic facade doesn't even quiver until dessert is served. At that, just for a moment, even she cannot hide a slight smile. Survey, Captain? She asks. I raised. Don't make me tell folk you're even stuff that they say. Fuck, se acaba de decir. A ver, llego a la isla. Oh, bien. Esperemos la shore. Fisherfolk, sailors, and a shady couple of likely pirates. And is it a drowning down by water's edge? They sit. What is happening? Well, bueno. Fisherfolk, sailors, and a shady couple of likely pirates. And is that a brownie down there by the water's edge? Attempt one of the riddles of Pearl. At the Phantom King's feasts, the guests challenge one another to answer these riddles. You need not pay the penalty if they do. They do. But you will need to stump up 100 echoes to challenge the brownie. Y finalmente, attempt one of the great riddles of Iran. Who is this in lion-colored furs at the firelight's edge? I carry one of the great riddles of Iran. She intones. Her eyes glisten. 1,000 echoes against a jewel from the pillared sea. No creo que pueda ganar ninguna de estas, pero let's try the easy one. Oh, I failed. Oh. What the heck? ¿Algo con mi internet o...?
Ok, here we go. Londres al fin. Casi no me queda encima, pero llegué. Que creo que mi internet está puro jodiendo. Estoy empezando a devolver frames. Constante. Come on, internet. Ya estoy con mi reporte. The Iron Republic. Excuse me, I need to document related damage. Perhaps it's best if you leave now, though. Good day. Isle of Cats. What does the so-called Pirate King have to say for himself these days? Yes, well, we didn't know that his rose gardens. About his own rose gardens. Not good news that prospering. That they're prospering, though. Really should have knitted on the if you allowed me, bud. Ha! And trading with the Canet, with the Old Republic, bother. I may have to have a meeting about this. Visage. Ah, the island that looks up. I don't suppose you found out what it's staring at. Port Carnelian. You know, sometimes I wonder whether that place was a good idea. I didn't say that. Quaker's Haven. Okay. For descubrir an intriguing snippet. Bueno, por ahora. Ok, ¿cuánto terror tengo? No tanto. Ok. Es hora de buscar los Sea Lions. Implement of eels. Tiburón. Fuck. Dang it. Tampoco bañaba ni nada, en verdad. Yo no puedo encontrar los Sea Lions. Estaba buscando todo el tiempo y no los puedo encontrar. No estarán ahora. Sigamos esperando, ellas.
Wow, Maelstrom. Prefería no caerme ahí. Ah, otro bicho, matémoslo. He's dead. Ya me quedé sin benzina de nuevo. Uf. Let's go back. Ah, perdón si estoy callado. Creo que voy a ver a Londres y... ¿Cuánto terror tengo? Ah, supongo. Voy a descansar en mi mansión. Okay, rest in your seaside mansion. The life of quality. Breakfast in the breakfast room. Lunch on the lawn. Dinner at the Dante's Grill. Where exactly is it that you go to see again? Oh yeah, the bills. Let's buy some fuel. Comprar la benzina posible. Ah, no busqué si hay un tripulante nuevo. Bueno, voy a tener que hacerlo después. Oh, tiburón más. Let's fight it. ¿Ya me vio? Sí, sí me vio. Shark. Oh, I failed again. That sucks. Ah, todavía no encuentro lo que quiero buscar. Hoy quiero encontrar los Sea Lions. Please, give it to me. Ah,
Gran estar, en verdad. ¿Estarán más arriba? Maybe. No parece haber nada aquí. Quedamos arriba porque why not. Tengo suficiente en el cine todavía. Megalops, just kill that shit. Give me another edge. Okay, let's go to the Shepherd Isles. The rest of the sea. Rest of the sea, the watchman scoffs. Here's where you need to be. We don't talk about the rest of the sea. But a sniveling caitiff draws you aside. I've got something for you, he promises. I need some of the good stuff from London. A lot of the good stuff. Vamos a entregarle lo que quiere este tipo. Strategic information, holy shit. Visage. None of them show their faces. That's because half of them are snuffers. Know what a snuffer is? The other half don't know. Anyhow, the Visagers take snuffer faces and make masks of their own. They can be anyone. I could be one. You could be one. Wow. Pero eso es de los chantes. Ah! Missed. Ah, supply is cool. Vamos a Mount Palmerson, yo creo. Y puedo comprar benzina de nuevo. Me quedan pocos supplies, sí. Wow. Oh, the Temple of Lights. Oh, este no es un buen lugar para estar. It's a terrible place. No lo voy a esperar ahora. No, esto es muy malo, no hay que hacer eso.
A smiling priest unlocks the door of the storehouse for you. Here, he says, eat, but take nothing away with you. Rich and red. They have shark steaks plucked from the sea, thin slices of current tuna, translucent internet todo el tiempo anyway. Así que se me está cayendo el internet todo el tiempo anyway, así que yo creo que lo voy a dejar hasta acá por ahora. Fue divertido y me gustaría seguir jugándolo después.